توالكم مجهود سعيد شفت شو التليفون على الجماهير شو التليفون هبطوا يعني وجهوا حطيتوا صعب على البلاد اللي رشحوا اللي باش يكون عنده رؤية أكثر وعنده معناتها عزيمة شي بلاي معناتها ناخذ أكثر هو اللي باش يفوز. إن شاء الله احنا معناتها نكونوا بنفس الروح بنفس العزيمة وقدرة ربي معناتها نعملوا كل شيء بإذن ربي إن شاء الله المسائل يكون نصر. كيفاش ريت السنغال يا ياسين؟ والله السنغال معناتها شو ايكيب قوية يدور لي معناتها عندها دي جران جوار. احنا معناتها هما عندهم يمكن دي ستار مي احنا معناتها كم شفتوا الستار بتاعنا هو الجروب معناتها كي نبداو لحمة واحدة كي نبداو فريق واحد يظل ما يوقفنا حد. ان شاء الله غدوة نوريو هدايا سير تيران وان شاء الله نفوزوا بالمباراة. On est pris physiquement ici. فيزيكمون كا ومعناتها يظهر لي هذا باش تلعب مونتالمون اكثر منه فيزيكمون خاطر معناتها سورتو توانسي كي تحب بالحق تفعل معناتها تنسى تلعب كي نحاول تلعب من مخاخنا يظهر لي باش ياثر شويه مي باش نكذب عليك خاطر كان مش باش ياثر مي بالحق كي نحاول من مخاخنا معناتها نجم نعطيو حتى 300% 1100%. ان شاء الله غدوه معناتها سورتو كي نظهروا انه الروح معناتها اللي لعبنا بها ماتش غانا وماتش مدغشقر قدرة ربي ان شاء الله نمشيو الفينال. ياسين فرصة تاريخية للمنتخب باش يوصل هذا دائما معنا. فرصة تاريخية صحيح معناتها احنا يدور لي الصعيب عملناه والاصعب مازال. الاصعب انه نمشيو احنا بالماتش غدوة معناتها مباراة صعيبة على جميع النواحي. كاو معناتها سعيد او وصلنا للعين ان شاء الله نشربه. لازمنا نركزوا بالباهي ولازمنا معناتها شفتوا قلب كبير وقدرة ربي نجيبوها ان شاء الله. ياسين اللي صار في الندوة الصحفية من الصحفيين السنغاليين يوضح انه الماتش دخلكم في الطرح قبل الطرح حتى انتم اليوم كنتوا جالس كنتوا موجودين ودخلكم في الطرح. والله معناتها الحقيقة ما يهمنيش انا ذي كل معناتها متعود ما اكثر من هكا دونك هذا الكل ما يعنينيش يعنيني معناتها نجاوب شوف تيران ان شاء الله غدوه اوكا صحيح معناتها حابوا يعملوا شويه بروفوكاسيون مي معناتها يظهر لي مانيش باش نطيحوا لهم في الحكايه هذا كله يصير معناتها في ندوات صحفيه. احنا علينا كان نجاوبوا سير تيران وقدرة ربي غدوه نجاوبوا سير تيران. لما يركبش في تونس ياسين لو يعني يطالبوا فيكم بالدور النهائي. شوف معناتها بالحق باش نحكيو على دور نهائي مازال باقي كري برشا. يدور لي كان مباراة مدغشقر الناس الكل تحكي على الديمي لا معناتها يكذب عليك يدور لي كل ماتش وحقيقته كل ماتش وعنده برشا معناتها ما يخبي. يدور لي غدوة معناتها عندنا ماتش لازمنا نركزوا كان على غدوة لازمنا نكونوا 100% 100% على كامل 90 ولا 95 دقيقة ومن بعد ان شاء الله من بعد مباراة غدوة ان شاء الله ربي يعمل خير. يمكن نحكيو على طريقة لعب السنغال هذه نستناوها بالتالي نلعبوا كونتر ولا نطلعوا لها شنو حسب رايك معناها هذيك هذه؟ والله هذا سؤال تنجم تسأل المسيو انا يدور لي معناتها هو اللي والاطار الفني هما اللي قرروا. احنا معناتها ما علينا كان نطبقوا تعليماتهم ما علينا كان معناتها نحاولوا نعملوا كل شيء باش نحاولوا نفرحوا الشعب التونسي ان شاء الله. ميرسي. كان هذا ياسين الخنيسي ناخذ معنا الان جيراس الناخب الوطني التونسي. Ça fait plaisir. On voit ce que ça peut générer comme retombée et donner comme plaisir et bonheur aux gens. Donc, ça, c'est un élément que si les joueurs ne peuvent pas mesurer, puisque l'éloignement et puis le vase clos dans lequel ils vivent ne peuvent pas de leur faire ressentir. Je pense que ça, ils s'en rendront compte au retour au pays. Merci coach. Coach, quelle est la condition physique du professionnel après 480 minutes? Écoutez, elle est fatalement entamée. Il y a une bonne base de valeur athlétique qui nous permet d'être toujours présents dans les matchs, comme ça a été le cas le dernier match contre Madagascar, qui était une équipe qui avait beaucoup d'activité physique dans son jeu. Maintenant, ça laisse des traces fatalement. Donc, on est en plein travail de récupération. Je pense que redonner un petit peu de la fraîcheur. Après, dans ces périodes-là, il faut que le mental prenne le relais encore plus fort pour
éliminer un petit peu les pertes sur le plan énergétique et que le mental, dans un cadre comme ça de demi-finale, puisse être l'élément qui permet à l'équipe de maintenir un niveau de performance suffisamment élevé. Quels sont les points forts du Sénégal? Vous avez l'entraînement. Vous savez, le Sénégal, vous avez qu'à déjà prendre l'énoncé des clubs auxquels appartiennent les joueurs. Déjà, ça vous donne une idée de la valeur de ces joueurs-là, qui sont tous dans les grands championnats. Des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, donc évidemment, l'habitude de la haute compétition. Il y a des joueurs en plus très marquants sur le plan individuel. Donc voilà, avec ça, et non seulement une équipe, mais tout un potentiel joueur qui donne la possibilité à l'entraîneur de faire des rotations. Voilà, c'est une équipe vraiment qui a. Bon, c'est l'équipe de haut niveau, ni plus ni moins comme les autres équipes de ces demi-finales. Coach, Kovaïlen, il peut être présent lors du match demi-finale? On va voir. Là, on marche, je dirais pas jour par jour, mais heure par heure. Donc ça va, sa blessure n'a rien de plus grave en ce qui concerne un problème de fissure, de contracture, quoi que ce soit. Voilà, c'est un problème de douleur. J'espère pourra être éliminé d'ici demain. Notre seul titre africain avec l'école française. Pardon? Notre seul titre africain avec l'école française. On peut voir le même scénario. À partir du moment où il y a un titre, que ce soit avec l'école française ou pas, on est des entraîneurs de football. L'école française n'a pas de spécificité, si ce n'est que d'avoir des diplômes et des compétences pour pouvoir entraîner des équipes de football. Coach, l'état physique de quelqu'un joueur, ça vous oblige peut-être pour changer quelques joueurs demain? Mais vous savez, quand on parle de changement, de turnover, ça veut dire que tout d'un coup on recherche quelque chose. Aujourd'hui, on n'est pas dans la recherche, on commence à entrevoir qu'une équipe se met en place avec notamment le secteur offensif et les attaquants qui ont réussi à marquer des buts. Donc là, on est plus dans l'envie de confirmer ces résultats. Changer pour changer, je crois qu'il faut être réaliste, ce que ça peut représenter, parce que changer pour changer, ça veut dire qu'on est un petit peu dans l'incertitude de ce que le changement va apporter. Donc essayer d'affirmer plutôt ce que les bons résultats précédents ont donné et de les maintenir pour le match à venir. Coach, est-ce que c'est suffisant les 2 jours pour préparer un match après l'effort physique après deux matchs? Mais non, c'est une question qui revient souvent, mais non, fatalement non. Si vous demandez à tout entraîneur si c'est ce qu'il souhaite, jamais il va vous dire il me suffit de 2 matchs, de 2 jours pour préparer l'équipe. C'est comme ça, maintenant ça ne sert à rien de l'évoquer et de se plaindre, puisque de toute façon c'est comme ça, c'est, comme je dirais, un petit peu brutalement, c'est apprendre à laisser. Donc on le prend et on fait en sorte qu'on l'utilise au mieux pour récupérer. Merci coach. دونك كان هذا معكم الان جيريس، خاصة بعد الفوضى اللي قام بها الصحفيين السنغاليين بسبب انه يحبوا طايس الخميس يتحدث باللغه الفرنسيه، والكل هنا ثم الترجمه. دونك هذا مغضب للصحفيين التوانسه وصارت برشا بوليميك لهنا. هذاك علاش دونك الجامعه التونسيه لكره القدم تستدعي للصحفيين انهم ياخذوا التصريحات وحدها بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي بعيدا عن الاعلام السنغالي. ذاك هو ديمي فينال، مسابقه مهمه، اكيد بروفوكاسيون باش تكون موجوده.